Actually, nang je kok sangka abo belai khe nangmani kok o jorao tamni male coronavirus no toi hayung ganangai wana laja kiri laja aun bagai lockdown choli tongo ebong government central government state government je boroni instruction nogo tongdi sakno sep khlaidi tai nogo tongoi sakno sep khaimani bising tuino hani tai jotoni hangkrai no naragdi o je government instruction abo jagao basawino tini jong bahino hayong ne bisingo tipra hawo tipra hani bisingo ADC hanai rajak o hani tipra saro a jaga basawoi tini je kazang ke election na tangmani ingni manliya tai ingni mai ni karone tabuk governor jorapayoi bo boniyago nakha tai boniyago nawoi bo boni systematic bo khoroksa administrator songkha obono constitution ni raijatoi tai raidao tongmani no khlaijagoi tong hiaba o jagao kabangma kokno salaigeo ba sanai tongo sai tongo abo janja jang musung tuin chao hiaba ang bahaino tabo ani musung tuino ba ani jata kha kamani nang hoito nang sangna phaike ba ang sanai abnago puila base sangkang kai obose jata sang chini o বিশেষ খাयै Indian constitution tongo o Indian constitution ni je raida 6 schedule obong hangkang kai changnugo বিশেষ খাयै angasuk constitution ni expert lengya tam hangkang kan tharibo constitution boi tongo a jagao ang nai nei mani jeta Indian constitution ni abo tam nai six schedule rules about article 2 to 4 close 2 and 275 close 1 ajagao clear sejak tongo provision as to the administration of tribal area in the state of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. O jagano bibagno khobjago 6 schedule ni jata rules sangkang kai. Hiaba o 6 schedule rules ni jata 14 tai 16. O jagao hangka 14 no sujak tongo je appointment of administrator. Hangka uni bagai je bishas kai kabangma no o 14 ni jata pera tai sub pera no tui kok salajak kabangma bororok no tai 16 ni 16 pera ni sub pera 1 2 3 abono tui go salajak hiaba clear sijak tongo je tamnai kabangma political leader no views ka bonong janjaja je council ni executive tongo borono no continuation claimano abo kaisa o ain ne bising no khobjago hiaba o jaga detail mane rejak krai karon tam himale borok to je kono council jori se borong economic yang kangka bibinno je mane ukabong kha tamnai durnitin kha aprung hangkangka government governor commission chongoi borong suspend khlaini mana engke suspend khlaimani pore hangkangka hainai fresh election abuke 16 ni para 1 ni ewo saw haisi 16 para ni sub para 1 tai ewo saw jori se malia hangkangka 16 ni para 2 saw tuang hangkang kai bo administrator jetas namani administrator appointment khanyani engka tau to already governor nai ni paikha pera 2 pera 2 no follow khlai nai paikha tai pera 2 no follow khlaioi tamnai bo already appointment khlaikya jk rao no administrator hisabo engke obong khatabu present situation engke phiaba je IPF tini je leader boroga je tamnai borok memorandum rakha je 14 para ni sub para 3 no theo ajagao state government means state government bolte assembly o jodi se governor session na nai jodi se abo decision na khangka khangkai bidhan sabha khoroksa cabinet ni je kono minister no in charge khlai abo haike ran khlai ri mano abo khangka 14 ni 14 ni
14 पेरानि साब पेरा 3 ओ क्लियर के सजाक दङ हाजे इंगा ताबु फियाबा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटमेंट खालायनानै आ जागाव 60 नि साब पेरा A1 नि BO क्लियर सजाक करे गवर्नर जानो खुशी बर्णन ब एडमिनिस्ट्रेटर सनायमान इंगा ताबु आनि कक केमो हाजे को गोबां मा एडमिनिस्ट्रेटर होते कक बंलायजा ताखरो बखरो आ जागाव जों नुगचिनि बखौ पाताल कन्या बसाका महाराजानो चिफ एडमिनिस्ट्रेटर खलाय बनि लगी ताई खबनि निउट्रल बरकनो नाहारै बाबाके खाय एदिसिनि 6 मास जे इंटरिम पीरियड गवर्नमेंट जे गबो खायमाने गवर्नर यागो तंगमाने आजागा बनो चालु होदे फियाबा आबो आजा कुन असंबिधानिक करे फियाबा आबोनो तो इते खरचा साबुखा संविधान करे हिनै फियाबा अ संविधान आं अ जागा कयनानि मसंगो बुकुंबारा जारा लयार तंगैरा जारा कन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट तंगैरा बरो कन्स्टिट्यूशन तो किसा कक साना नांगो अ जाराओ जरिसे बरो कन्स्टिट्यूशन तो क्लियर खलाय रखांखांकाय अ जागाओ नेता फेता बा नेने जेकोन मास पिपल फनंतन कन्स्टिट्यूशन तो बरो क्लियर खामो आनबागे जारा कन्स्टिट्यूशन बिसिङाव गोबां मा ताबो अन्तत स्ट्राइरिं बिसिङाव जास डक दङ ताई सिनियर उकिल दङ सिनि मंगल बाबु सरक ताई गोबां मा एडभोकेट दङ हासे आनबागे आव कन्स्टिट्यूशन ते बर किसा आनि जता मते हांकांकाय बुकुं बारा रकनो क्लेरिफिकेशन रेना नांगमाने एसे कन्स्टिट्यूशन राइट दाम किन्तु ताबो बर सिरिं सिरिं दङमाने आबो साया फियाबा जे ताबो आनि मते वो हांकांकाय ताबो एडीसी साबनि यागो हांकांकाय एडीसी साबनि यागो हांकांकाय ताबो जे कक सानाय रक बरगले साबनि यागो के मोजां जागबा आबो सानि खेते कैसे क्वेश्चन साबनि यागो हांकांकाय एडीसी नो मोजां जा कुंथाय बारा रं यागो दा मोजां जा ना कुंथाय कलर रं बागे बो यागो दा मोजां जा ता फातानि कक बरक माया रकनि यागो रखांकाय दा मोजां जा बबो खे मोजां जा आबो सानि ताबो सोंनानि मुसुमानि हांकांकाय जारा कक सानाय रकनो फियाबा ओ जागाव क्लियर जाकरे जे ब चीफ रिटायरमेंट चीफ जस्टिस ना नांनाय एडमिनिस्ट्रेटर ना हांकांकाय ब जे आईएएस ऑफिसर ना नांनाय आबो कोनो ओ जागा मेंशन नु गया ता कॉन्स्टिट्यूशन मा याते हाइसे जे पढिनाय माला नु गया जे तामनाय ब एक्स चीफ सेक्रेटरी ना नांनाय आबो कोनो ओ जागा मेंशन करे तबे गवर्नर सैटिस्फैक्शन हांकांकाय बनन बसंगमा फियाबा ओ जागाव हांकाय क्वालिफिकेशन ककसे क्वालिफिकेशन बोलते बो भाई क्वालिफिकेशन बोलते बरो काहाम जे तिब्रासान सम्पर्क सिनाय तिब्रासान बो भाई के डेभलप खलायगां डेभलप सामदां के तिब्रासान बागे डेभलप खलायमाननाय ए याबो हाय क्वालिफाई बरो आबुनो न आसुग्र हांकांकाय बो एडिसिनो means bukung mara rokna dai boka hangke ti saiman nai obonani wan chukmani obonani jata saiman mane hase hingke tabu grom si do jaga ani mote ang tinta category ni qualify borok na o jaga sanai jara nai tongai takho bukhoro nora abno wan subai nai tabu grom si do jaga phai sokai kya number 1 hangke raja no chief administrator khlai de nai Enggak raja qualified dan qualify ya. Apa notoi angkisa kok sana ni. Tahu rom jadi number 3 gang kai je qualify borok administration asuk jat. Ti prasa kabang ma IAS officer retirement dong. IPS officer retirement dong. Borok da qualify number 2 gang kai. Number 3 वो gang तो already songi खिबका जिकेराव ex chief secretary बहुत त्रिपुरानी खरक्शा ex कसम chief secretary फिर वो कसम chief secretary में थंगा त्रिपुरा वो बस जोरा तो ये बोने आमाला बोने चिंताधारा वो त्रिपुरा सरक ने बाके हंगराय वन सुका अब ना वो संग बोने जता बो जागाव आईएएस ऑफिसर में फैमिली पेशोने तिब्रा सरक मान नासिकनाय
যদি সে এক্স আইএস অফিসার যদি সে রদি হিনি সানান থাঙ্গাই ববুসু জরতে ত্রিপুরা সরকারনি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা তো কারণ মতো ত্রিপুরা সরকারনি হামক্রাইনি সামু তাংনান বাকে সে চংনান লেবনো আবু বমানা শিখনাই হেসে হেকে ব যে চিফ সেক্রেটারি ব যে পয়লা তাবু রং ছেড়ে হয়তো এসডিএম থেকে শুরু খানা এসডিএম ডিএম আবু হাইকে খাই তাবু রং ছেড়ে তামনাই কমিশনার গাই প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি আবু হাইনি আবু হাইকে চিফ সেক্রেটারি আপনিও তো ত্রিপুরা সরকারনি বাকি বসু জরতে বনে বনে কাহাম অ্যাক্টিভিটিস বনে যেটা ওয়ার্ক আবুনো মান আছে আবু সে বনে কোয়ালিফিকেশন আবুনি বাকি তাবু রং ছেড়ে অজাগাও যেটা গুড বেটার বেস্ট কাইসা কক্তম kaham kisa kaham joton chai kaham best nganga joton chai kaham eke tabu o jaga good best administrator sabungi man ani mote o nganga best administrator raja nungi man tiprasan সম্পর্কে অভিজ্ঞতা হানি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা tiprasan bahike kaham khlainai a অভিজ্ঞতা রাজা নঙ্গি man কারণ বছরাইনি man ব রাজবাড়িও আছাইও কারণ তাবুরম ছিল আং নিজিব প্রদুত আনছে সারাই নাই কিন্তু ফিয়াবা বনছে সারাই ফনা আং আছাইও বলং বিসিং বেরানি নগ বাছাই রাজবাড়িও আজাকা সা ববায়ান ডিফারেন্স আনবগি রাজা প্রদুত যদি সে 100 গুণ ছি দং হাঙ্গাঙ্গাই আজাগাওয়া আং 2 গুণ সুদুদা আনি অভিজ্ঞতাও তংনাং সন্দেহ দং যেত কবি কক খাইছে আং নিজিন চিগার খাই রাজানি 100 গুণ যদি সে এক্সপিরিয়েন্স দং হাঙ্গাঙ্গাই আজাগো আনি ব্যক্তিগত নি আং 2% পুনো তোরা দং আং সন্দেহ দং কারণ তাই বনি রাজবাড়িও থাঙ্গাঙ্গানছে বনা রাজবাড়িও আং ইয়াকুংসে বেরনা রংরা ইয়াখো আংকাকে বনি বসু জরাতে বনি অভিজ্ঞতা দংনাই আজাগানো মানে তামনাই পবনসে আকাশ কুসুম হাই তাবু গ্রম সিরি তেকাইছা গবাং ত্রিপুরা সারক দং পয়লা মাধ্যমিক পাস খালাকিয়া আউন পরে এক্সটার্নাল লেখা আবুনি পরে হাঙ্গাই বিএ ফাইনাল লেখা আবুনি পরে বয়ে টিসিএস পরীক্ষা লেখা টিসিএস খা আউন পরে তামনাই ব আইএস অফিসার রিটায়ারমেন্ট খা বনি অভিজ্ঞতা দং কুকনাই না জিকে রাউনি অভিজ্ঞতা দং কুকনাই ত্রিপুরাসন সম্পর্কে একা তার সাব সেকেন্ড পজিশনাव ফাইমান যারা বুকুংবারা ত্রিপুরাসা गोबां दंले निउट्रेल আছে যেমন আগে কবা খাইতাংনাই ডিআইজি এসকে ডালং তাও নাও কলাই দङ আইপিএস অফিসার তাওরন যেতে করোনানি দে দেবর্মা আইএস অফিসার বড় কলাই দङ নিউট্রেল বড় তো কোনো বাক্সা আইএস অফিসার হয়তো পলিটিক্যাল থাকি বা আবহাই মানে যারা নিউট্রেল ఇంకా তাবু গ্রহণ সিদে মুসলমান গাঙ্গাই বা আনি যেটা বিউসং গাঙ্গাই তাবো এসকে দালং করোনানি দি হাইনি বড় রোগনি দা ত্রিপুরাসন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা দংকো নাই না জিকে রাউনি বরং সুইনাই দিয়া হয়েছে গানি অঙ্ক বলে নাম্বার 2 গাঙ্গাই উজে কুংথাই বারা আইপিএস অফিসার আইএস অফিসার বড় 2 নাম্বার খবজা হয়েছে জিকে রাউ গাঙ্গা তো জাস্ট ফর্মালিটি সেজমি মেইনটেইন খানে বনি যেটা আইএস অফিসার নি যেটা বজে খাই থাকমানে আবনো সিমছে ব মেইনটেইন খাইনাই কিন্তু ব গঙ্গানগর নিনে গন্দা সরা বা বাহাই বিসিং বাসং ত্রিপুরাসা ব বাহাইকে চলই দং হা বনি আবনি সম্পর্ক সে করে আজাga ব বাহাইকে ডেভেলপ খাইনে ব আজাga থাংনিছে নাইগলা ব 6 মাস ইন্টারিম পিরিয়ড যে ব অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চংজাখা আবুসে ব সিগলা গে বাহাই কেংনাইবা गा उनबाबो अमनो दुइजों सालायो जे कबांलायो बा कन्स्टिट्यूशन छिया हाइ रखनाय कन्स्टिट्यूशन तो अ जागाव तो पुनो একটা যে মহাই কোয়ালিফিকেশন নাঙ্গো মহাই কোয়ালিফিকেশন নাঙ্গো নই ও 16 নি তামনে 1 নি সাপেরা 1 নি বিও কোন মেনশন খাইজাকরে আবো হাই গাঙ্গাই তাবু রনছিদি ও জাগাও যেটা অবনো তিসাইত লাংমানো যে তামনে ও জাগা যে সাপেরা বল তামো উতং সেজাক তো ও জাগা ক্লিয়ার সেজাক তো হাইছে ও জাগাও মহাই খাই 16 নি সাপেরা 1 নি বিও হ্যাঁ কোয়ালিফিকেশন তো তাবু রনছিদি ককে মহাইছে চিনে বড় রাখ তাবু ব অবাইকে সমওয়ান সুলাই দং লাইখো এডিশনাল সালংনানি বাগै গাঙ্গাই ত্রিপুরা সারা কোয়ালিফাই সিং ইয়াখো আবো হাইছে বুজংমা ক্লাইলে তাবু রনছিদি ত্রিপুরা সা এক্স আইএস অফিসার আইপিএস অফিসার বড় কোয়ালিফাইয়া তিনি রাজাবো কোয়ালিফাইয়া
sau qualify hingga bau fatani kokorong maya kung thai kolak ba barong qualify hingga kai ba ai edition august lo tamung sinai asuk je chini bokrogo tau porjonto sangwan chungna ringya hingga tau mane tamnai ang to মোটামুটি tamnai guarantee ring chai mana hase 5% edition o je administrator je system ba governor songkhani o 5% pen development nangya tentative ni fainai borok to jangja ja area o thango khlayo abo haike khaise busuk percent development ba hangka ke borok chera asugana bo to tau tom chira bot la tongana abo iso thangana khumulong thangana a jaga phaina aboni porebo bokuno ayang gonda sora nuna sora ke kakra sora a jaga bo thangya hangka jaga to thangya hangka agort la bai khumulong la shumai ba tam development ba hangka sung jara tabuk je ke rauna xis officer nango ba tabuk rom chide ex judges rok ni kok saw baksa ro ex judges bukung kolok bukung barakas khre hingga bukung kolorong dan nang chalu ro di ni payment claim le additional nang punyo ya khre money claim le sentang wan so sentam kok sa sini fuser tamo abu baba hike wan suk lai baba hike tam khlai bakhro ga habia kun wan suk mai ai ei position na sentong ta ai abu takashe kok sana musmoga ba hai dabuk da governor to administration sampai kira dabuk je sanai tonglai mani ba je kok ase jong bonor di hai ka hai bonor di ba bo man khai os hamani abon dakte se katal khate se administration slam de man slam pai kara bai se dabu ngate se slam pi da man pi sanamui mai yakuno kri গণতন্ত্র দেশ গভর্নর জরি যেই ছাকলাই কাঙ্কা আও তাও গ্রাম ছিলি জিকে রাউনো 10 দিন চালু রাখাবো 15 দিন চালু রাখাং কাঙ্কাই আও বাই কাহাম ইয়াং কাঙ্কা সসে কাহামগান বাগাই কো তাংনি সলাই মে আও তো গভর্নর নি যেটা তামনা ইচ্ছাং খাইসাবো গভর্নর নি ইচ্ছাংকা তাই রাজ্য সরকারনি বারো সহযোগিতানি প্রশ্ন দङ গাওনি বাগাই অ জাগাও স্টেট গভর্নমেন্ট নি যেটা যারা চিফ মিনিস্টার বা ডেপুটি সিএম বরকনি wan sukmani kotor na nangnai abo hangge to abo hangi mano eta governor bo hangda governor to state government saison ban choli na heise hangge jori sabo hangge mai tam tong heise kahamnan bagai hangge jefrupon mano heise hangga abo tau bono tai 6 mas numa tonai abo kono are a 6 mas ni bishon korba corruption ka kono samjo choli liya boro mai samasa liya hanggai a administrator no bahika asuri tani manba abo sulaimano ba abo kono o jara constitution abo kono kre অসংখ্য বিচিমো তাম হাঙ্কাই ম্যাক্সিমাম 6 মান্থ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সংমান এবং আর 6 মান্থ বিচিমো যদি যে ফ্রেশ ইলেকশন খাই যদি ইয়াফরি মান খতম মান খা গে যদি যে মাই হাঙ্কাই নেক্সট 6 মান্থ বাগৈ বহাইনে হাই জংই মান ফিতা টোটাল 12 মান্থ অন্তত গভর্নর আবাইকে রান খাই মান হইছে অবহাইতা আর দাও এক্স চিফ সেক্রেটারি নো যে আসুর মানি আবো কি দাও বো অ্যাঙ্গেল তে আসুর জাখানা নিনু আছু নিন দাসিং মুতা अब कि बसकांग इलेक्शन नि राजनीति फायदा नि बगै आसुर जाखाना कुकुबoi न डेभलप खाने बगै आसुर जाखा ना एक्चुअली आबनो तुय जे तामनाय सयसय तामनाय डेभलप बा बबहायां आबनो ले क्लियर खां आंनि जिबो साइमि हाइसे तामखाबो फर्मालिटी मेंटेन खालायनो खालाय जाखा फर्मालिटी मेंटेन बाहाय तामबा चेयर टू चेयर माने अ चेयर हांगांकाय अ चेयर आचुंनायनो उतकायसे चेयर आचुंना नांगौ माने अब बुंहांना सिगैता हाइसे सामुंना सिगै हाइसे ताबो बखरसा चिफ सेक्रेटारि जे राजुइ थांजाबले गाउन बागै जरिसे चिफ एडमिनिस्ट्रेटर हिसाबै एडिसिओ जरिसे अब हाइके चंगन थांगा गांकाय उचिया राचुंनाय रंनो अ राचुंना नां अन बागा बुं हाके जस्ट फर्मालिटी सिम मेंटेन खायका ताइ फर्मालिटी ताइ प्रेक्टिकल अब हरबायसा अन बागै अब फेर हाइसे गा जागाव आं बिसास खायो आ जागा कोनो बीजेपी नि बा जागाव राजनैतिक फायदा बाइपिएफ दिन बा राजनैतिक फायदा और त मानानि किछु करे कारण अब जस्ट फर्मालिटी मेंटेन खाई फर्मालिटी नंगाई आ जागा कोनो प्रैक्टिकल टंग लगता है से गा जागा कोनो राजनीति खलाया नि बागै अब हाइका आसुरओ अब लें माने नुहु जागिया एवं बतो फातानि बर जागा राजनीति खलायनाय बुया गान बागै आउनि बिसिं तै ताम राजनीति खलाया तब अब नतै कोनो राजनीति अब रखलां नगलिया नेते पाइथाको कैसे सुनमो गय दाउ जे त्रिपुरा जे कोरोना भाइरस नि जे एफेक्टेड बा दिस कंपनी abona tai lukurung thani tam kobong nai tam koyam kun koyam musmar to na tabok abono to yani koyam musman ga mo haino corona virus ka botai pai flaya bo permanent tong flai nai piaba corona virus ni yak ni kati tong na ning kang kai tabok je
India government, state government je instruction do abuno ek number sing palan makne. Pia abuno sing conscious man busi mana na hece. Taburon che lockdown dei tongka. Kintu lockdown dei tongkone mia tini wo o jaga wo se normal ken choli tong khediba. Bazar thangi tong gari gora bai choli tong abai. Tam phangke nijini conscious na na. Social distance maintain khanya na nai. Kang ni tam na phatron no khorka kabong sumong bibang no phagang gang no khugui suoi sanitize yak sanitize kalai ba ke khai chang was kalai chang ba ke maintain ma khane aba hai kang kai chang corona virus ne theke yogoi man enga ta kachi chini bising mo tabu je situation phai dong na ba ke belai ke kirma sing cha যেমন ang khana ka tabu krom chede ba ti youtube ro nu khata na rong bising tenyo je tam na ayang ka jam thong parani famous parani bor no se para se karalia bolongos rugi rohlai chiu musuk to no rugi rohlai ma abu khub danger আরে বত ছোট হোক নিনি পারানি বরক বনিনি তাখো বনিনি বুখো আউন বাকি ববো কাছে বরক নং বরং তার ভাইকে আমাকে বিহেভ খাইবা তাও বরং নং আবাকে রুগি রক গাং গাই নং আবো যে করোনা থেকে কাটি মানে রাবি আপলে ববাই নং অন্তত 1 মিটার ডিসটেন্স নারাগই নং বনো যদি ছে কক সাপনা আ করোনা নিন থানি ফাইমিয়া আউন ইনস্ট্রাকশন ব্লে তাবু যে নং বাই আং 1 মিটার ডিসটেন্স নারাগই কক সাই দংখা নিনার করোনা তংফানা এফেক্ট নিয়া tam khang ga ta ron jide o tam he mat nung ma thup nai ang ma thup nai ga bu ni bising toy na aja ga conscious phai nai hang ga bu hem tai je chung mane tam he social awareness ti clean ti je changa ba ke awareness ti tong kha a kyun pa ke ga bono bolong ru gi hona na yable nang khang ga aw bono ka sha no go tondi to a samung nong ru di hai samung nong ru ya wo se bong ro so lai ka ba ka abu to ma no bi la ba hang ga chung ba ke do pha noi chung policy ri ma nai lai chi wo hai se ebong 좀 더 환자비미 하시 제또 완제로 좀 우보자티 네마니 아 우보자티니 미닝어스 좀 마네 삭상어서 우보자티 스나위 또막라이 삭상어서 좀 우보자티 고시 또막라이 삭상어서 지니 땀나이 비헤브니 비신토이 좀 우보자티니 고시막라이 아부 하이로 달라이게 아운바 아부 하이로 땅자바디 저도는 양 거보고 이제 땀나이 파이강 한가 소셜 디스턴스 나르고 버는 너 खाली 오픈 본디 바수바디 बाजुरी से बनी तामने पॉजिटिव रिजल्ट फाइकां खरखो बन सिस्टेमेटिक जे गवर्नमेंट खलाई दङ अगर जो जे नेगेटिव है तो कोकरिया क्वारंटाइन में बो हाउस क्वारंटाइन में बो 14 दिन तंगनाय 14 दिन तंगनि परे खतो बनर करै बो सिजक नाउन परे एस ए नॉर्मल कोकरै अगर फिर बते काशा तब जे मिया सोशल मीडिया उनखा जे सिने कोरोना करे हाई करे आबिया जता गवर्नमेंट काहम देहि सनाउइ न बा काहम नेबा नि बरं नारति फेकिया बरक अन्तत 14 दिन फना बरा जागाओ खालगै दंना नांनाय ताइ निजिनि सेट निबाङैनो बरक बिभागनो सिस्टेमेटिक तंखां खांखाय साव फेबा नों ताबो ग्राम सिदे आनथानि कोरोना करे हाय करे नों बाहाय सायमान नायबा गावनि बागै आबुरक सायावै अन्तत नों गवर्नमेन्ट निनि बागै काहामनि बागै नना जागा तो चारो खारो नन चारिया खरिया दंयाब्ला हयतो माइके पे किसमासान हाय बाव कबना आनो जलिमान हायसे मुसक सै हने कमेन्ट सायमान खलायदे ककरा नि कुना आपत्ति करे तंकां खरकसा borok do phani ba tibra do phani borok ni anga bai ke masa awon bagai se oko yang gauni bagai no onto to poke tamnai abo hairok ni akesa gata ka se ti je chini raja no to ja bai ke salai mane ab bela ke lajma chingsa chini raja samni bagai bono to sing hereng pereng sang kok sana kre ebong abai ke hereng pereng kok sakang kang kai ab bela ke lajma chingsa au chin chela chima chingsa an chela chima chingsa ani raja no sau respect ne ba ang mar bai गाउन बगे राजा ताउसु जरा जे सुबाय सांखाय दङ आउ बाय तो तुलना खाजने कासे करिखौ गा जागा कन्फ्यूजन हांगा गे बनो दै कन्फ्यूज तो हांगा गे बनि जिबो सावै बखावा जागनाय मियां बनि कक नुखा ब बखावा जाग नहाय गाउन बगे नो तामनाय अबो आबो हायरक जाया गाउन बगे जतन थाने आं कबमु जतन सोशल डिस्टेंस नारगै नगो दङै सोशल अवेयरनेस दै kahangmen bagai wan chukdi bunyi jaga edisi tar di tiba sana yang narik di au nani koimu hambai jotan